Wala, bala. Jo, Mariso, o yaya. Sama o niya. Ala, ala, ala. May pusta mo. Yung dapat man, eh, taman. Guys, Patman, eh, tas for today's video. Animal nila. Oy! Ball for Kyle! Hey! Jolas! Tumira na siya. Ay, dos gali. No good. Kino Fernandez. Pinasa sa wala. Out of bounds. Eh, lagali. Wala ko din gina sa parang ito. Di paano muna kayo? Dali ko siya. Eh, lagali. Wala. Tuna. Wala pa. Wala. Ah. Sabi ko po ito si Patman. Gago. Muron pa. Ito, handayin mo. Oy! Nice pick! Si Kirby. Kirby! Dayan, no? Nandito, no? Alright, Kirby. Tumira. No good for Kirby. Rebound for Torre Campo. Torre Campo to the boy. The boy, no good. Ball for Kyle. Kyle. Inasa na tiro James. To Art. No good for Art. Out of bounds. Ball for Team Bini. Eh, Bini sila man. Bini ko North Cloud. Bini, para si Tito J, para sila. Kino Fernandez, there's a foul. Technical. Hoy! Basket for Kyle. Wallace Dos. EJs versus Jolas. Pinasa to Torre Campo. Torre Campo versus Kyle. To the boy. Short see the boy. Ball to Art. Ah! Basket for Art. 4-2, 4-2. A score for 2. Oh, steal by Kino Fernandez. Kino Fernandez lays up basket for Team Bini. Jolas fresh from Sikihor. Oy! Rebound for June. Ano ganito? Jumban. Jumban! Bumati. Alam mo. Torre Campo. Basket for Torre Campo. Wallace 4. Wallace 4 score. Sino ba rin nasi Torre Campo ba? Torre
Campo bricks. I-breaks di butang. Size na lang, piya-piya. Ah, size. Size na yan, kanina to Jen. Size na sila. 4'6". 4'6", kaya 4'6". 4'6" ang score. Dahil lang. Kaya nasulog ko si Art, si Kyle, kag si Kino. Kino Fernandez, no good. Rebound for Jolas. Jolas got the ball versus Tito James. Oy! Dali, kinot yapon mo. Ginut no, ginut subong. Torre Cabo. Oy! Wala ka kabalo. Si Jonas. Wala ka gini kabalo. Ano? Gani, gini butang ko. Alam mo rin, kasi kung musin niya tayo. Pwede mo ka ba ito? Pagka ko lang, kaya ka magigala mo na wala ko kampang. Eh, bigyan. Diba, kaya mo na lang sa bata. Wala ka palaya ba? Basket for sure kung ganun ka Size. 8, 6, 14, Bini, yapon. Hindi. Ano na? Ay, siya, may mga shout out. Ang cloud. Shout out kay number 77, Secret Weapon, ka 2008 from Kenneth Lucero. Sino number 77? Parang si Jumban. Jumban. Si Dusaran. Wash out lang ko dam. Kay ba si Minjo Rico di sa balay ko magaling ko. Para mag-basketball. Shout out John Dix. 2 points for Art. Wallace 8. Uy! Ah, wala. Good. Shout out G-Nerds! Bantay na mayo sa vape shop, D. Hoy, ka boss! Another one for Jolas. Tito James! Nag-ilis naman sa sapatos? Ay! Nagagawa sila muna. Gani. Why is it okay? Wala, may Magic 8 sila. Magic 8 sa din. Sa Adela. Sa Adela ko no, may Magic 8. Tito James versus Jolas. To Kirby. And Kirby is still for June Bond. Nice pass! Tito James, wala! Ay, no look pass. Out of bounds. Wallace. Ay, hindi 8. Jesus, for Team North Cloud. Team North Cloud. Ang suli, ang North Cloud naman po mo. North Cloud. Tito James! Basket for Tito James! Wallace Jiff! Lopez to the boy. The boy versus Art. The boy to Mira. Short. Up. The boy to Torrecampo. Another one for Torrecampo. Pinasa to the boy. No good. Kino Fernandez got the ball. Fernandez. No good. Torrecampo. A rebound. To the boy. Ay, to the boy. To Boston. No, gali. No good. May pito, may pito, may pito. 2 points para kay Kino. 2 points for Kino.
12-10. 12-10. Ay, hindi, 10-10. Ah, balan. Score mo, may pito pa mo. Ang dami. Muli. Ang kay Kila? Oo. Eh? Ikan ko rin si Kila. Tira pa man asa. Tira ko rin. Kirby! Kirby! Basket for Kirby! Fernandez. Dirita James. So Kyle. Kyle. No good for Kyle. Jolas. Oy, no good for Jolas. Fernandez to Kyle. Up. Grabe ba di ko nasabi? Di ko nasabi ka, boy. Tito James. Up. Ano to? Jolas. Gualiwat, gualiwat. Okay, go. Shout out kay Lodi Nong, Ronel Cordero from production team. To right man ni Lebron. From Rihanna Alba Dimson. Si Direk, yun din man. To Torrecampo. Torrecampo hesitates but shoot. Kagawad. Tito James. To Kagawad. Oh. Kagawad. First Kirby. Back to Tito James. Oy. Jolas. No good for Jolas. Oy! Oy! May pito. Technical! Gani. Kanito lang kinabrin nila. Ang taas. Ano nga yun? Sa babaw ba? Machan to Torrecampo. To the boy. The boy short. Up. Wow, for Fernandez. Kagawad! Basket for Kagawad! Kirby. To the boy. The boy again. Basket for the boy. The boy what basket? Kagawad. Oy, nice pass. Wala machance. Ay, ito Joe. Valencia. Isa ko sa ano, wala na butang. Sino? Tiyak ko. Ito nakascore ka naman. The boy. Oo. Kaduana. Short for Junbang. Oy! Aliyok to tari mo. Oy, nice pass! Nice pass! Basket for Junbang.
Wallace, pila? This is size. Wallace, this is Sizer score. Close fight, close fight. Ano, this is Sona. Kaya kayo. Eh, no. Wala ko na kanina. Uy! Uy! Out of bounds! Danlog, danlog! Gawad! Steal! By Jongjong! Jongjong! There's a foul! Jongjong! Sino nag-foul? O sing to gameri po? Hoy! Adlaw ka niya! Gani na comment ka lang nagina. Kayaan! Team Bini, kagawad for 3! Hala! Hala! Jongjong! Basket for Jongjong. Gawad to Waldo. Bini Waldo. Bini Waldo to Valencia. AJ na sano? AJ. Jongjong, there's a foul. Si Sai na siya? Si Sia? Si Kai na to yung naka-blue. Number 25. AJ na sa, diba? Si Sia kami. Si Ana, si Saya, gali. Sorry. Sorry. Waldo. Bainte ka mo. 20. May tulos, may duwa nga nagabot. O gani, 20. Sobrate. Wala pa na natunga. Tres! No good! Rebound. Zari! No good for Zari. Patugay ka first quarter, ha? Hindi kami, ano, dam, ginap pa tayo nilang time. Ay, hindi namin time sa buong. Gawad! Sumachan to Bini Waldo! Awas! Oy! Ariyan ko yan eh. Pag ano yun na pag tupain mo, pag itsa, iyaya pag tupayan ako. To Jongjong. Jongjong. Oy, Sumachan to Valencia. Valencia dribbles the ball. Valencia pass and steal for Jongjong. Sino ni siya? Basket. Sino na yung pilido? Yan eh. Bamba, ako si Speed. Ang pilido yun mo? Bambam, bambam. Ikaw doon ang lista ba? Lakada. Ay, si Bambam na ka ba? Bambam o. Ikaw naka-black.
Bam bam, bam bam. Ay, basket. Taas lupad na bata, oh. For Bam Bam. Ay, hindi si Bam Bam. Bam Bam again. Ay, lain ko yan. Lain man to. Ha? Lain. Lain man. Why, isa nakasuli ba? Yun. Nakashoot ba lang number 8? Ang naka-block ni number 8, ni Matchan. Ay, number 0. Number 0, PC Bambam. Kaya ang number 8 na Matchan. Ay, lain man yun. Hindi ako nakashoot ko din ako. Number 25. Siya na mo. Siya na yun. Ikaw ng lista ba? Laad ha. Shout out sa Sanghon. Shout out. Painas. Painas. Matipay ka mo. Number 0. No good. Kaya ang number 8 si Matchan. Speed na siya. Bini! Well done! For 2. Right, John Jack. Ito. Oh. Lagi kapag 6 sila ba? Ha, so? Naliwat sa tinanong ngalan niya na. 4 na sa mo. 4 points na siya. Valencia, Tamira. Not good for Valencia. Zaire on the rebound. One. Another one. Matchan. Man, hindi ka nakilala ang iba ng mga player. Bini Waldo. No good for Bini Waldo. Hello? Hello? Oy! No good. Ay, gagarin na tigil sa piyak. Wala ko maliso. Basket again for Zaire. Zaire, basket. Up! Up! Bini Waldo! No good for Bini Waldo. No. Number 0. Number 0. Bala ka na ikaw na kapalistan. Ayan, the first quarter, dugay-dugay, manatapos to. Sino number 0? Gato na yung si Tito James. Natuwa na to. The first. Look. 18-30 ang score. Score, 18-30. Kung siya ito ang player nila niya. Wala din palista sa ako ni Boy.
Bambam. Si Bambam. Tangan mo daw zero. Si Picoy, basta si Picoy, nakapulis ba yun? Kaya siya tong size eh. Ano na ba yung chico? Ang size is ko. Ano na ganyan sa ITS score doon sa ilang mo? Sa score mo, 1830. Ang isip ko na, dito yung sample mo. Hindi ko wala ko na ba. Kasi ito, saan pwede? Sa Unikino, cancel. May panood. Hindi na po, ano na kayo sa inverter? Jomar. Kap and Kagawad. Kap and Kagawad. Gahampas sa atin. Subong, no? John, agad! Saan quarter na ka, guys? Padugay, bila ka first quarter. Shout out na kay sa tanghon. Tingin ka na yan, Unya. Gusto niya ang pangsel sa Adela? Sa tanghon, tingin ka na. Oy! Valencia! No good for Valencia. Kaya rin sa piyan. Hey, John John! Jamar! Ay! Pawas! Alvin! Bam! Uy! Lain yung ako. Buat na sa ni Jongjong, si Bambam. Junban, wala tapos. Bini Waldo, basket, and there's a foul. Alvin. Pass to Zaire. Pass. Steal for Bini Waldo. The Jumban. Kapitan G. To Valencia. Basket for Valencia. Sam Porter. Ay na, Valencia. Sino na? Bam. To Alvin. Pass to number 25. To Zaire Pipoy. Pass to Kapitan G. To Jomar. Short. Oy! Bam! Yes! Waldo for Bini Waldo. Bini Waldo basket. Jongjong basket for Jongjong. Babay na yung labi ko kung ano, gits. Wala siya. And there's a foul. Kagawin siya. Really, sabla sa patos. Kapitan G for 3. Basket for Kapitan G. Dos ng uno. Tristo!
Alvin versus Pipoy. Pipoy, no? White rib! No good rebound for Valencia. Pass to Captain G. Captain G tries again, short. John. Kapoy na. Tres no kay Kat? Dos na uno. Umul ni Lotus. Yes, konti na. Di lang. Ano to? Sulod ko no. Matchan. Sino may nga matchan? Si Speed. Mang, to na ni, ano? Kain. Hoy! Up! Naka-tres ka na! Hoy! Naka-tres? Hoy, yung labi dos. Speed! No good for Speed! Tres no kag gila ka gunggong. Diba? Dos na. Tres na lang score hilaw. Basket for Kino Fernandez. Out of bounds. Tama sa ilo ko taglaban mo. Jumpa. Jumpa. Fernandez out of bounds. Hey! Lain. Tristan. Alvin for three. Bam Bam for three. Shoot. Tumbok na lang. Ha? Tumbok na. Hindi ko. Jomar. No good for Jomar. Oy, Bini Waldo. Basket for Bini Waldo. Si Jong versus Jomar. Jong, no good. Basket for Fernandez.
Joma to Junban. Junban. Pass to Kapitan G. Pass to Junban. Pass to Fernandez. Fernandez. And there's a foul. Okay, good. Bila na score? Ano na to? Ano na to? Sobrang gina to ni ano ay kapiyak. Kaya bako ano to kay Junggong 3 sa mga. Kaya bako sobrang mo score. Ito score sa kono na score. 33 dito. Shoot, paano ko lang? Out pa sila? Kaya ang gagmay sumungin na ano sabihan ko. Wala ka ba matag ko? Wala na sunod. Rara. Ay, na si Lods. Ano na si Lods? Gago, mapusta ka ba? Ano ba? Pusta na? Pustani mo. Pustani mo. Kapag-on mo kasi ano sunod kaya pusta. Gago, pusta na. Dapat sinopos ko okay na ganun sa mga. Ako na lang gagmay. Siyempre sa mga ko kung Ako, mo dito sa live. Ang botsin nyo na yan. Galive na ako diya. Bala ako diya. Kirby. Pass to the boy. The boy to Mira. The boy, no good. Fernandez. Art! No good for Art. Another one for Tito James. Ano to? Double dribble. May double dribble pa rin. Double ka, double. Wala din yung lalo sa stand. Wala din yung Basket for Torre Campo. Tito James, no good. The boy, no good for the boy. Hello. Ito na sa piyak. John Van, no good, John Van. Torre Campo. Pinasa to the boy. Basket for the boy. Daugan nyo nga daan. Masaot di ka mo karon. Uy! Ball for Team North Cloud. Suli ang. Ano ka North Cloud? Ang hindi Team North Cloud ginagawa. Lopez. To Kirby. Kirby, no good. Gani ka muna sa... Maskin sa balay gani eh. Basket for Lopez! Maskin sa balay gani nga ko. Sige, wifi. Just slow connection. Blow. Tito James! Pass! Rebound by Ghost. Traveling.
Gago. Break! Tama ka na lang! Basket! Quasi break. For Jumban Lopez. Torrecampo. Oh, Jumban. Torrecampo. Tira na! No good for Torrecampo. Sino James? Oh, may 3 points. Sino naka 3 points? Si Jumban, sino naka 3 points, guys? Ano? Shout out Joel. This one, where are you? Joel. Basket for Kyle. Joel, where are you, Joel? Why are you not here? Kirby! No good for Kirby! Rebound for Kyle. Pass to Fernandez. To Jumban. Layak kami nakdok si man. No good for Jumban. North Caltali side down. Okay. Upod ka mo na talaga, D. Basket for the boy. The boy for 2. 42-38 in favor of Team North Cloud. Fernandez. Save by Kirby. Oy! Shout out sa ating mga viewers. Good evening. Tito James to Kyle. Kyle versus Kirby. To Tito James again. Bam! No good. Kyle got a ball. No! Jumban. Basket again for Jumban. To Lopez. Lopez! Nothing for Lopez! Tito James. To Kyle versus Bosca. No! Back to Tito James. Jumban. Back to Jumban. Jumban. Pinasa to Tito James. Tito James kalabang ang kamot ni Torrecampo. Basket for Jumban. Jumban. Wala na ako ko rin mo, boss. Ano to, Reb? Ano to siya to? Jumban, nakaskoran mo. Basta na, Karchi! Oh, di ko matira. Basta, gali. Grabe po yung ano. Grabe po yung ano. Ano to man? Ano to man? Fernandez to Kyle. Rubica. Oh, no good. Rebound by Boston. No. To Lopez to the ball. There's a foul. Hey! Oy, wala! Art. Dribbles. Basket for Jumban. Lopez. To the boy. There's a foul. Idiota. Paano rep? Paano? Technical.
din na mahirap yun. Hello. Oh. Okay. The boy up. No good. Oh. Lobo ay break to. Basket for Torre Campo. Shout out Leonard Fuentes. Din ka na ya. Man mo mampang ka. 45-44. 44. Wow. Grabe story. Oh! Oh! Outside the breaks! Kung sila Abansin na sila. Si Rita James. Oy! Ano to man? Outside. Hari ko na matsyandam. Ay, abi ko mampang ka. Kada lens na ard. Mawala ko ba sa pera? The boy, no good. Torrecampo. Oy! Ay, pass it for Torrecampo. 47-45. 47. Oh! Wallace 46. Oh? Mahal mo isang mahal? Tira Jazz! Ay, no good. Torrecampo again. No good for Torrecampo. Hey! Kabiling. Nakaptanya lang mo, labi. Dagan sa kanila mo na. Wala yan ang 3 ball. Uy, napasa. Hard, no good short. Ikaw ko sila mga kayo. Ano? Black, white. Ito nila. Sabihin na. Ano nila yun? Di ba set? Di ba set? Ano cloud? Ano di po? Kita dyan, dito. Ami pa, may ano gali? Free throw gali? Free throw. Jambol na, jambol. Jambol na. Hindi mo nilagay ko. Jambol na. Kumaswerte lang pula. Bay, sa iba lang nga, wala pa representation. Uy! Basket for Kyle. Ilang post ka? Ilang post? Sumayo, panikan ko. Sili, ano ako. Sinigaw niya. Siligaw niya. May dugay, second quarter pa lang. Second quarter pa lang? Salamat. Ano na ta? Maraming tayo sa buo. Wala na running time na lang. Dugay bala. Gani. Tito James. Ano gina? Kaya kayo na yung kamera? Salamat ka lang. Mas gaya mo. So, Tito James! Tito James! Running time! Running time! Why na oras? Ano na ho? 17 ho? 7-11 na. Running time na lang kamo 15 minutes. 15 minutes.
Kaya kung 20 minutes. Masata, pwede pa na. Kasama tayo. 20 minutes, so pwede. Ang bala tong imong nga timer ay. 20 minutes ka rin. Time third quarter. Oh, third. Duwa ka na ng time. Goni? Kulang isa ko. Sa ka-shot. Buta na kay Daboy. Ito siya sa tira. Pero ako mo, may mga picture naman sila sa ay, si Lods. Ay, dalian nyo na. Lods. Come on, Lods. Oy, running time niya, running time ah. Kulang man duwa ko pila. Yan ko. Kapila mo kasi. Isa pa kita dito, jeans ulit. Oo. Tudood nga ang panganay ba? Magawad. Valencia. Valencia. Basket for Valencia. Brescia. Ba, naman na basket. O, istorida o. Let's! Woo! Woo! Let's part 2! Bakas ba? Kaslods ba? Bakas ba? Kas ba? Sayang. Ijing sa mo, ijing sa mo. Sayang. 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 Uy, gusto ko sa lupad. Jong Jong! Oy! 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 Ala! Ala! Gawad! For 3!
Pipoy. Pipoy. Bang, mamsisir. Pipoy, pipoy. Yes! Set! Bus lang. Bus sulod mo. Sayang. Say. Yung si Say, Say na. Sige, ikaw na kaya? Nico, pagit. Yan. Oy! Puta. Bang. Kapit ako mag 400. Kagawad. Kagawad ka na? Sige, napaya mo. Ito, puso yung ludyo. Kabilang G. Tulods. Alang, kami titi. Alang kami titi. Pwede mo pinito. Visit ba? Kapitan G! Natira! Foul by Lods! Foul! Tawa-tawa sila kaduwa yun. Bilog-bilog. Shout out sa 7 million viewers. Wala ka lang tasbong. Babs Hero. Babs. Pap! Ano sapat niya? 4G squad, the dribble. Right. Commentator doon sa Boys Theater. Pasa kay Kintoy. Pagkagami. Back to Kintoy. Back to Kapitan G. Na steal. Higa wala gindang. Buti dira ka na lang. Hop. Kagawad. Dribble. Oh, kagawad. Dribble. Kagawad. Alright. Ay, Tota. Nag-dribble. Hop. Back to Kintoy. Nagagaway bola. Back to Kagawad. Back to Kintoy. Kintoy for 2. Wala. Rebound by Lods. Hop. The dribble. Hoy! Foul by Kagawad. Shout out sa 4 million viewers. Nalipay mga mo. Nalipay ba ka mo? Ay, nagkalita sa dainan sa overseas. Ba na lang iba yun? Hindi ako suksok. Okay, dribble by Jong. Jong, the dribble. Up na crossover. Yung pasa kay Alvin. 4-2, ka-boss. Rebound by Kapitan G. Ay, Kapitan G. Manil, Elmer meron ulit mo. by Forgy Squad. Grabe si Lutz. Kagawad for 3. Basket by Kagawad. Let's go. Kagawad for 3. Ano, it's number 12 yan. Lods, nagtira. Ay, di po. Tabi magpalos. Tani si Lutz. Oh. Boss, ang tira ni Lods. Doon tayo na lang, Lutz. Gamay na lang din. 56-57, ha? Papagami, the dribble. Ipasa, Kintoy. Back to Elmer. For 2. Basket by Elmer. Let's go. Jong, the dribble. Defend. Depensahan ni Kagawad. Bansi ka mo. Abanse ang team ni Elmer kontra kay Team Boss. Bini na mo, Team Bini. Team Bini versus North Cloud. Team Bini versus Team Brown out. Si Boss ang team leader. Tiyak mo, Team Brown out sila. Wala. Diba? Lutz! Ay, di po, atar! Gamay na lang din, Lutz! Hala na! Bakit sila nakascore sa iba? Lutz, gamay na lang din! Elmer, the-dribble ang sumbola. Yung pasa kay Kapitan G. Back to Kagawad. 4-2. Ka-boss! The boss ang tira ni Kagawad. Dribble by number 0. Madang! Wala nagdang tigaw. Shout out watching from Canada, Star Beb, Guanson, Gonzaga. Oh, shout out all the mga way Star from Beb. Why Canada. kita the stars? Let's go. Stars. Ano meron sa Canada? Wala dito da. Why ito the Canadian? Kintoy!
4-2 si Tindoy. Wala foul. Wala foul. Wala Paul. Wala Paul. At mo. Jang, no good. No good, no Captain good. G, Captain G. Shout out ito, James Pinuho. Shout out. Nero G. Gabahan tayo sa North Cloud. Wala sa camp. Bago kita dang ko, Meg. Puga, fighter, Meg. Natibay! Baka sapatos na! Sapatos na! Makotso to dan. Ay, makotso dan. Makotso sa. Eh, yung coach namin, ito pag-isunod niya, ako, no? Makotso sa. Ama ni Jen nila, ginako na. Ama ni Jen nila, naka number 13. Ano ba yung sapatos na? Cut! Oh! Wala ah. Ara na, kung isa tao na. Para na. Nagligad tiya sa ano, kay Dulong Goro, doon sa Balare. Pakita sa sana. Wala sa autofocus. Shout out Dam, shout out Jessa, Abale, shout out. Wash out sa may mga utang sa akon, ari na sa. Dola. Ang may mga utang na sa akon, ready na ka mo? Let's go. Ay, naglakat pa sa, naglakat pa sa. Ato na sa naglakat na sa piyak. Coach pa sa nag-coach. Fernandez! Good. No good, Fernandez. Another one for Fernandez. No good. No. Ay, sabi ko lumpat ko, no? Uy! Uy, wala. Go Cap! Kapitan G! Woo! Naging palibot ko kaya ready ginas Tito James. May naya kagalibot to mo tong ginano mo sakto. Maka-share ta ha. Out of bounds for Bini Waldo. Out of bounds man. Sa piyak mo delete ni Dinard sa iya comment. Why delete ay comment ni nerds? Tito James, si Bini Waldo. Hello. Basket o basket, basket eh. Basket kay Waldo. Basket, ang bali mo. Wala. Sabad sa inyo. Kyle Rubica. Kyle. Jump. Another one. Fernandez. For Team Bini. Oh! Hindi puta, 400 na ba? Speed.
63 ang score. Oh! There's a foul. Why technical ka karon? Technical lang yun karon. Speed. Zaire. Oy! Ano? Biniwan ko. Oy! Hello. Bini Waldo is fouled. Damo-damo na ilang. Ilang. Victorio. Fernandez, no good. Bini Waldo! Naman sana! Wala. Silang pumukal sa kuha. Tita James. Steal by Kirby. Kirby lays up basket for Kirby. Kyle. And still for speed. Speed to John John. Kirby attempts. Fade away, no good. Rebound for Tita James. Ay! Basket for Fernandez. Naka-score mo sa Third quarter. 13, diba? Dos na. Kirby. Pass to Bam Bam. Ay, Bam Bam yun. Number 0. Sino ba na? Si din. Number 0. Fernandez is fouled. 1-0. Pero si Bam Bam. Wala. Fernandez for 3. No good for Fernandez. Ball for Kirby. Kirby to the boy. The boy. Pass to Zaire. Zaire is good. Basket. Kyle. Wait, kita. Tulo ka pa, Bimo. Mar! Nagtulo ka din sa linya, Mar mo. Nagtulog ko ka! Ay, ano na tayo? Nagtulo ka sa linya mo. Up! Kickball! Kickball na to! Gaano na ni si Kaluluhod. Wala yung mag-iapituan. Kirit ka rin na mag-iapituan. Tita James. Si Fernandez. To Rubica. Rubica fakes and no good for Rubica. Nasa dalom. Bini Waldo. No good. Jomar. No good. So, yun ay si Mike. Bigyan live. Panawag.
Kirby to Bam Bam. Bam Bam attacks. No good. Pito tuwaw. Ala. Nice defense. Wala. Good to good. Wala pito. Ala. Bini Waldo. Oh, and steal. The boy for 2. Mayo ba? Mayo ba? Yung bang tira? Wala nang score taman? 57 seconds. 68-66. Jomar for 3, short. Basket for Bini Waldo. Waldo. Wallace, 68. Tito James lumusot. Pinasa to Kyle. Kyle to Mira. No good. End of third quarter. End of third na kita. Wallace 68 ang atong score. Dari na magkakaalaman kung sino gid bala ang mamayad. Ang mamayad. Oh, Diana! 55. 35 mo. Normal ay. Pero nga, may natin ko mga signal down globe. Makalaki. Atos. May man sila dibiga pangatag wifi. Wala ah. 4G plus trying to reconnect. Oh, dali na kay time na. 7:35 na mo. Hi, viewers, sana. Oh, ganun din ako. Sarap damo. Bugdas. Wala ko.